मुर्शिदाबाद जिला शामशेरगंज रेना बाहरागाछी हाई स्कूल अथॉरिटी तेहे नोटिस को जारी केदा जे स्कूल रे मोबाइल बांग को अगु दाड़ेया पठुआ गिद्रा को आर खाली निया सुमुंग दो बांगा स्टाइल काते उप गेट आर उप रे कलर लगाव काते स्कूल रे बांग हेज गानोआ आर माचेद माचेदिनी को मोबाइल आते क्लास बांग को कराव दाड़ेया। स्कूल रे मोबाइल बांग को अगु दाड़ेया पठुआ गिद्रा को और खाली निया सुमुंग दो बांगा स्टाइल काते उप गेट और उपरे कलर लगाव काते स्कूल रे बांग हेज गानोआ नोआ निषेधाज्ञा को जारी केदा मुर्शिदाबाद जिला शमशेरगंज रेना बहरागाछी हाई स्कूल अथॉरिटी और निया सुमुंग दो बांग मोबाइल आते क्लास बांग को कोराव दाड़ेया माचेद माचेदानी को होलागे बहरागाछी हाई स्कूल रे मिटांग नोटिस एम काते पोस्टर सहित को लेया कदा चे स्टाइल काते उप गेट बांग गानोआ और रे कलर लगाव काते स्कूल बांग हेज गानोआ बांग बेवहार गानोआ फोन बहरागाछी हाई स्कूल अथॉरिटी नोंकाना कार्डेर रेना काथा बाडाई काते पठुआरेन गार्जियन को नोआ कार्डेर को सारावा कदा स्कूले जेटी मोबाइल आसे तो क्लासे डिस्टार्ब छवि टबि तुले आगे स्कूल रूल्स मेने चलते हैं आगे हमारे शिक्षक महाशय हेड शिक्षक जा रूल्स करेছেন एकदम ठीक करेছেন कारण যে আমাদের রিংটং বেজে উঠে বা কেউরির মোবাইল সাইলেন্স করা না থাকে যেটি দেখে তো যারা পড়াশোনা শুনছে বা স্যার বুঝাচ্ছে টঙ্কা পাশের জন্য ডিস্টার্ব হয় কিংবা শিক্ষক মহাশয় ডিস্টার্ব হয়। এতে আমরা অনেক খুশি, এতে আমাদের অনেকটাই সুবিধা হবে কারণ মোবাইল স্কুলে আনা একদম অনুচিত কারণ মোবাইলে অনেক বিঘাত ঘটে ক্লাস চলাকালীন কেউ যদি মোবাইল নিয়ে বা মোবাইলই করে সেখানে ক্লাসে বিঘাত ঘটে এটাও অনেক ভালো সিদ্ধান্ত কারণ স্কুলের মতন আসতে হবে সাধারণভাবে স্কুলে কোনো কালার করা চুল বা স্টাইল করে চুল কাটা এসা চলবে না কারণ স্কুলে শিক্ষাজনক একটা জায়গা স্কুলে শিক্ষা ছাড়া বেঘাত কোনো কাজ চলবে না তাই স্যারেদেরকে অনেক ধন্যবাদ যে মোবাইল আনা ও স্টাইল করে চুল কাটা কালারিং চুল কাটা নিষেধ করার জন্য। বাড়াইতে না কথা মিদ দিন মারাঙ্গে शमशेरगंज रेना चाचुंडू वासुदेवपुर हाई स्कूल रेन पठुआ को मोबाइल अगु काते स्कूल हिजु को बारोना कत कोआ सोशल मीडिया रे ओना निषेधाज्ञा जारी रेना चितर गे वायरल आकाना और उनका गे स्कूल रे कलर और स्टाइल काते उ गेट रे निषेधाज्ञा को जारी केदा बहरागाछी हाई स्कूल अथॉरिटी स्कूल रेना ओलो पढ़ाओ ठीक दोहुई लगित के नौकाना काजेर को हातावा कदा स्कूल अथॉरिटी আমরা এটা বিগত এক মাস থেকে ভাবনা চিন্তা করছি এবং কিছু কিছু অভিভাবকের তরফ থেকে মোবাইল ইউজ করা নিয়ে একটা আপত্তি আছে তার জন্য আমি কালকে একটা নোটিশ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছি যেন তারা বিদ্যালয়ে মোবাইল নিয়ে না আসে এর একটা ব্যাড ইফেক্টও পড়ছে আমাদের পাড়া গ্রামের স্কুল এই দিক থেকে বিবেচনা করে আমি মোবাইলটা নিষিদ্ধ করলাম এবং আগামী দিনে অর্থাৎ কালকে আমাদের একটা মিটিং আছে সেই মিটিংয়ে আমি শিক্ষকদেরও অনুরোধ করব তারা যেন ক্লাসরুমে মোবাইলটা না নিয়ে যায় পড়াশোনার পাশাপাশি স্কুলে অনেক ধরনের কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস থাকে সেগুলোর প্রতি যদি ছাত্ররা অনেকটাই ঝোঁক দেয় যেমন আমি বিগত 30 তারিখে একটা অনুষ্ঠান করেছি যেখানে বিভিন্ন ধরনের কুইজ আবৃত্তি নৃত্য পলিথিনের উপরে পলিথিন যেন ব্যবহার না করে এর উপরে অনুষ্ঠান করেছি মাঝে মাঝে এই সমস্ত এন্টারটেনমেন্টগুলো স্কুলেই হয় মোবাইলে এন্টারটেনমেন্ট দেখার অর্থটা আমার কাছে পরিষ্কার নয় তারা হয়তো বাড়িতেই সেই নেটগুলো দেখতে পারে এবং তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রেই যেন নেটগুলো ব্যবহার করতে পারে স্কুলের পরিবেশে নয়। बहरागाछी हाई स्कूल पहाचा खुन लई मोबाइल आते जहां स्कूल को हिजुआ उनको विरुद्ध रे कोटरा बंदी छाता हुआ नुआ बाबते गार्जियन को आर्दा सकत कुआ मुर्शिदाबाद खुन गोपाल ठाकुर रिपोर्ट ट्राइब टीवी।